Karamogo assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc en série ma kini ni ngana asro ivutera follow. Alhamdulillah mvutera comme beba kalama chugumna mvutera mo gom fene umad. No Ibrahim Bokar Keita mvutera lidi ibeka parce que nyaye jamana nyeli solution ma lidi bulu. Nyani voter che be kun seranima mo gobbe candidat chama candidat masene ma ka dogo be sera ma choix ami fe ka faranga. Ali ibeka irani mintalin fle deuxième tour la Sumela Sise aishin chaman ke ay nwele aka mogo sirama ko nga farauka me nyayi nga fara mogo minka ibeka wan fara la ka zero fara dere me madia wa ma dere me nyini au contraire ayanga war boka campagne ke nayi pour que aka se ka joro baso donc alhamdulillah anya ifene ko tabulu kay. OK Karamogo ambi fo ni patriotisme nina mais anya ba la élection temena mogo do be ga manga wuli jamana in kono comme yere a fo chwamina qui te participer mali chilikola qui be participer mali jolikola kangarda quand men bi bulani la dil quand men bi anu wule kamimbe ka si mali o mani roina bon ni kuma bane no bu afana ni kuma bane no mogo shite che ga teme mogo shika mogo shi jamanenteni mogo shi mashi kafalente ga teme mashika mashi yada lenteni mashi me dodi be kafa tuyi ka yada tuyi ka jamani ya tuyi jamana ka sini yesigi kama ani dambe kama ani ki yere bunya donc anyebe do la olu be katani ko yin sira do ka mi na ma uma ama u bima ama u shinima benya bala résultat were ma bo folo provisoire u de be ka bo mo were damani nyokonche ani bureau voti u be ka fo radio soufe mais anyeba la do bora ku were proclamer ka ba kulu kara président ina fo Sumela Sise. Donc, andun de la kula di sungolo kono. Ne re Soumaïla la di ko sebe parce que ne be ni bela. Ne ni ma jera kle ne te fe nga tige ila quoi. Donc, Soumaïla fanga mana jeye chugo malika nga jeye ka teme fanga ka. Mogo munu be ka nege akana so ka nege. Parce que ne be kuma Soumaïla de fe. Parce que Soumaïla e de la ka ke ma baye ali seye ma baye mais mogo munu ma ke ma baye. Wa utuna ke ma baye malisigi la foka tout ça. Kana so ki ga venir touch. Ne kangar da Soumaïla nya da cheblinye depuis temenena mais mena min fuyi u ko fena do kangar be daye mais ite sere wallahi billahi Soumaïla tese ka fitna wuli jamana ngono Soumaïla tese ne choala tese au do tese o mo te mali kono ko ebe se ka mali ke tasuma jamana itese ibe yere de negen quoi mais ne be min fo nu ya o nege ni politique mo ko mi nege e ka bo kati yere faga kati denwe yatime denwe ki muso bla filiala danga wulili ko de wulu de bina kila ka shedu wulu de bina kila ka here so donc o de système be ça o kungo kame ibeka chide depuis premier tour là au desera deuxième tour là beba do mingera kaba mais net na yere bla résultat fo là mais résultat bobo ka kanga résultat fo senimbe ministère territorial be ka faraka cour constitutionnel be ni shima kuma folo autara ko auka candidat gaina Soumaïla re globala o de be ka ndabali ba Soumaïla la parce que mo do kun forane Soumaïla ka mais net se ka mo mine mo kama mais ne bi ka dala ko Soumaïla est prêt tout ko ni malien bebi sa ko Soumaïla prêt lendu ale ka ke président al ni du bebe chi ko Soumaïla prêt no ka ke président atama sere flenu mais akana nyine ko Mali te Côte d'Ivoire nyone akana nyine ko Mali te Burundi Mali te Somalie Mali on boire kalama mais ou be ka mo munu nege ka keme flani keme nan du mani be donin ki nege kaka caravane nge keme fla essence keme nan essence e bi bo ibita sa ibita faga parce que ni mo mo ibe dankari sharia la sharia fene ba yiri la kwa e che de ale be ne parce que nul n'est au-dessus de la loi femme de femme police be se ka sabali sorasu be sabali mais ni mo mo ko ante sabali du fanga police ni sorasu yere boye fanga Mali tasuma wuli ka be tachi ya kono wala police bu joro la sorasu bu joro la gendarmerie ba joro bo du meka mo de nega ku pousser mais were do denga na terrain nga ngaike u doga na no muso ko bla nya feke ado te ka keku ya ku dogo bia ulu te ka puma mais o beka mo chouchou ku bla ka puma juridiquement parce que o ba do mimba la halaki mimba la ko fo ba do ni bebe kla ka kumoso be Côte d'Ivoire ble gude labana chuko mina be ay mo be mo negen ku ga fitneka isigi ki labana je sharia be kla ka bulini beka uye je puma be fo rema ku ba on baga ngam tise ka baga sabu alhamdulillah on sécuriser no na yere parce que an dali no yere la
tieno a sabali sa kaniki sabi ga salon ngono kwa tui mais ni sa na gere la fi isi ngoro anima bere taula akeri la re awon tese mogoma mais ni mogom ya korobo iba mbalo len sore nyom ube agreseli mununa ube nenni jugu mununa ni be sanga de ni be biba mais nenni ni agreseli te mogoshi se ga ko kangare de be ka da ne be ga kuma kono de fe ne te ga kuma kono ku fe ne ni kono de be kuma la kono ku tere e ga nenni e ba do e ga mseon na o ga nenni me se ga fenchi on ye on te kuma tukun na ko doga ma kuma se ga fembo on na on te kuma me aka do ko chew be a chemunu perelendo eri be minute be sekondi be fitna te ulanga jamana ka amando anga jamana ni fitna che ne de afo so ala baya zulfakar aw tene don munu me mana kan chama fo kuto extérieur la ulu tene don wallahi me bebe na nyokondo e kono kiya ke kwa abana me amena nyokondo akana presser ushi kana presser billahi a bebe na laban chien ka ya mbado ulu tene don me o ga mo bene don cheble ay chien ake mingene ga so abada don sumele chien ake mingene ga so abada don dowere ube we chien ake mingene ga so abada don wo ku yeni fo fene ko ni te bi kuma ide akana ke mo do kono ko ni ko préparer le no bi de président era afo wona re kuma kalama ka fo ku buna fitna wuli ku buna mangan wuli ko andi président gaina ba fo ku gaina ko no gere ko population me tugu ko mais malio ya yurula ko antigele no la ante bo kata yere di sayama kata yere di galoma parce que ni sara galo ne ka wa jamana akanga ka disposition ta ministre Salifu kanga ka disposition ta on est à blé wa ka disposition ta wa ndale no ala fene sabo amba do tien tigidu ate jalakili kala ka jalakili mine jamana ka jalakili ko donc Salifu andale no ila fa da wa ami daila fo kata fo ni bara be bana ni mo mi gaina nyori fo wallahi ni ibeka kumbatira billahi ne ba fo bien vrai que ne voterai ne to dogo de ne te na figuier ne voterai mais ne kumba a fo mo ibeka magay mais beba don namara make be a fo ko mali voter nyoko na madeli ka ke dugukolo ere sanfe folo ko ni voter a nyoko make afrique a make yoroshi mais no sro ni mo ba fa abeketa ni mo ba fa abe sansi gugu ga boga manganchia ni mo ba au fe wallahi akumi gagne pourcentage là mi ngum suru al président na premier tour lo olala angata dondoni anga sabali sumaila mi mo kono cheble mi mo kono ya dabla olala ngoni ni kono do ni kono kute na ija fani ninge bani ninge wulu kuleke iga she kuleke fanfe ija ake nga ibe nga su horodo tan sorenge doka na nga su chea yere wulu yae ibi tafo wa iba ke waleke awma anga sanga na anga dawla soro burujalila ama soro dambe chena anya soro amse mi na aye min kala na nya do anyo fo mo dara la utugurango ma bayirika kyama tugurango dika esumela e jija e kala nike ka diplôme soro ka ke ministre uyi ika diplôme ni ka kala o de iketa mali kono ki ke ma bay e cheble e ka kala ika diplôme o de ike ma bay o de ibe ka ere ke ma bay ka ke premier ministre ka assemblée président e jamana bara bi ka ke président mo munu me no nyebu ka genetique banina no nyeba la ni ibe ka sigira aye damu sago o kuma na sharia bina bol anga ulube ka aw nege aw rebe ka awere tubulo aw chokoroba shijo me nyore fo ni mo bora ni sarala shute mo wore tay ala me shu ni mo mi sara na shu almami ngana sela shuka mo fo almami be almami nganu u shuka sange ay u shu di cheble ni sumailama ulu de seli shuka wa ulu de bu kasange wa ulu de kudo kaburu kono sabu u faga bagate ma wore ulu ko ngoni mo mi sara ni na a shuye cheble ani sumaila sise tae ne re afu wa ulu de bu shuko ka seluka wa no muso kera filiatoy fo kata je ulu sa ku jonu baloire no muso kera yatime fo kata je ulu ku jonu baloire e mo munu sara 91 ya jon ne be ga hinu ga yatime o la bi jon u de munu ngara yatime fama o sigile fangala jon tara hinu la munu sara 91 o muso kera filiatoy jon tara ako a munu sara 91 anabe filiala bi ni au ni yore malikola ta sala na soro ni ndo mo ba aula abe na fo me sharia ka sharia ireke ko hotela batutu ka be jamana ka nga jamana ke ba fo autorité ta kono me ni be ireka ka sabali ko jugude
wallahi corona na sabali nana mais ame min foye aka sabali mais aka jamana sharia la bato ala kira ko te sallallahu alaihi wa sallam ako kan na le wolo demuso eshuye ninge ale wolo demuso Fatimatu Zahra min ga dali ale be sharia appliquer ne choix te foye sharia ko buba et te foye sharia ko ali jamana kuntigi te fait sharia ko bere be sharia duguma sharia be sanfe opmana pourquoi sharia be ka violer ta papier signé non Soumaïla a signé Tchebli a signé be a signé ibeka a signé comme Roshi kana bo ka kuleki gaina ka soro fait ma ke folo kangar darabe tant que résultat m'a dit comme Roshi kana bo ka fait réclamer ma obora avec la réclamation ne kumbolo ngomoto tiki nunu ta ekulenge ngome ngo Soumaïla rebe bo abna ta kangar de da mais Soumaïla rebe bora a chokoroba anga buya baka ali shini ne na be mogo yake fona ere ko ka bana me o tene bali ka kangar de ga chen fo ere sere denga magarito kashi o tato ka baka shinda ma de sere denga magarito kashi o tato abaka shinda ma donc o tene bali ka kangar dai ka fo ya ka sabali sabu ame wakati minasa ante mangangwa ante keleko Soumaïla ni gaina chenga I gaina me ni ma gai kibe fanga yini jaku yala o te ka o be fier o te ken tant que wadulu kela moko be bagabaga mununge ne ta do eti yere kalamo ne ninte bolite ali fagalita on boanta la fagali on ye fagali a chama mais autant boanga dinela ne bora ne tara yoro visiter chebe se gase ne tenyere bla obela ni ko malien fembe gata alo dugula o ti so ngata mene tare men tara nga horoma nyinina orke fagali ni fombe fagali be moko bo ajaka no refo na shira nina mogo mi ni bise ka faga na shira nina eti halala ere nan lebu feme mogo mi mbolo ni atu bolo wallahi ti halala ere chemunu mi bagabaga onte wa on dalaka abe yeleni ate jigi fo kata jinwu wala mala ngolo nu yi nege Soumaïla nu yi nege ki bla ichiengola ibita iba kasuke ay ite buya kaso mare ite boya kaso ma mo chite boya ma ami fere dien ere kan me kangari dara wa nimi mborala atobna don malisigila shwala bayadra de gachika ngone Zulfaqar ni be ga gaina wa ni resultat bora mi mana fo ami jena jakuya oni mo komite jena ibna do ko jamali police eche jamali gendarmerie eche jamali sharia abe appliquer famani fantanga ebnu doni ala sonama shwala bayadra Zulfaqar. Merci Karamogo.